আমি সর্বভারতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্রিক মৰ্চাৰ হাফিজ বশিৰ আহমেদ কাছেমি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতিৰ নেতৃত্বত বিধায়কসকল আৰু দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত এটা সজাতি দলে অসমৰ মহামান্য গভৰ্ণৰ বা ৰাজ্যপাল ডাঙৰীক আমি সাক্ষাৎ কৰিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছে যে আজি অসমৰ এটা জ্বলন্ত যোৱা 3 দিন 4 দিনৰ পৰা যি জ্বলন্ত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, বিভিন্ন জিলাৰ পৰা বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বিদেশী ধৰাৰ নামত, বিদেশী বহিষ্কৰণৰ নামত যি অন্যায়ভাৱে ভাৰতীয় নাগৰিকক এৰেষ্ট কৰি অনা হৈছে, তেখেতৰ সোধা হৈছে কাগজ পাতি আছে নে নাই, NRCৰ কপি আছে নে নাই, ভোটাৰ আই কাৰ্ড কপি আছে নে নাই, যদি লগত পোৱা নাই লগে লগে এৰেষ্ট কৰিছে। আৰু আমি দেখিছোঁ, লক্ষ্য কৰিছোঁ যে যিসকল মানুহৰ কাগজ পাতি আছে, কিছুমানৰ কাগজ পাতি নাই, কিছুমানৰ কেছ হাৰিছে, এফটিত কেছ হাৰিছে, হাইকোৰ্ট কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, ডিটেনশ্যন কেম্পত যিবিলাক আছিল সকলোকে একেলগে লৈ, কিছুমানৰ কেছ চলি আছে, কিছুমানৰ কেছ পেণ্ডিং আছে, সকলোকে একেলগে লৈ যি ভাৰতৰ পৰা বহিষ্কৰণ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া লৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় অনুধাৱন কৰিছে। মোৰ সমষ্টি মানকাছাৰ সমষ্টিত আমাৰ বগৰীবাৰী বৰ্ডাৰ দি যোৱাকালি যি 14জন মানুহ তাত প্ৰেৰণ কৰিলে, আৰু কোন কোন বৰ্ডাৰ দি কাক কাক কৰিছে আমি নাজানো, গোটেইখিনিতে আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। আৰু এই মানুহখিনিক অমানৱীয়ভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্ডাৰ পাৰ কৰি, ভাৰতবৰ্ষৰ ফেন্সিং পাৰ কৰি, নোমেন্স লেণ্ড ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিতে তেখেতসকল এৰি দিয়া হৈছে পৰিত্যক্ত হিচাপত। আৰু তেখেতসকল ভাৰতবৰ্ষৰ ফালে ঘূৰি আনিব দিয়া হোৱা নাই, আৰু বাংলাদেশৰ আৰ্মিও তাতে বন্দুক লৈ ৰখিছে, সিফালেও যাব দিয়া নাই। গুলিয়াগুলি হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰি তাত গুলিয়াগুলি চলি আছিল। সেই মানুহখিনি কালিৰ পৰা সেনেকৈ অৱস্থাত আছে। সেই মানুহখিনি তেখেতসকলে ঘোষণা কৰিছে যে আমাৰ দেউতা, আজু ককাইদেউ, মা দেউতা, ভাই ভনীয়েক সব ইণ্ডিয়ান, আমি কেনেকৈ বাংলাদেশী হ'লোঁ, কেনেকৈ বিদেশী হ'লোঁ। তেখেতসকল সকলো কাগজ পাতি নথি পত্ৰ থকাৰ পিছতো তেখেতসকলক ডিপৰ্টেশ্যন কৰা হৈছে। আমাৰ কথাটো হ'ল, এখন সভ্য দেশত, এখন ছেকুলাৰ ষ্টেটত যদি তেখেতসকলক কোনোবাই বাংলাদেশী হয়, ইয়াৰ আগতেও বহুত বাংলাদেশী বিতৰণ কৰিছে, বাংলাদেশী একচেপ্ট কৰিছে। কিন্তু যিবিলাকে কোনোদিন বাংলাদেশত আত্মীয় স্বজনো নাই, নিজৰ মানুহ নাই, ঘৰ বাৰী নাই, কোনো পৰিচয় বাংলাদেশত নাই, সকলো পৰিচয় ইণ্ডিয়াত আছে, তেখেতসকলক যিটো বাংলাদেশত পঠোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো হোৱাৰ আগতে এটা এক্সট্ৰাডিশ্যন ট্ৰিটি বাংলাদেশৰ লগত থাকিব লাগিছিল। বাংলাদেশৰ পৰৰাষ্ট্ৰৰ লগত, পৰৰাষ্ট্ৰ মন্ত্ৰীৰ বা বিভাগৰ লগত কথা পাতি তেখেতসকল যদি বাংলাদেশৰ হয় বাংলাদেশত দি দিয়ক, আৰু যদি বাংলাদেশত নহয় সেইখিনি বিষয়ক লৈ মানৱীয় দৃষ্টি ইণ্ডিয়া চৰকাৰে কি কৰিব লাগে তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। हम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक और कई हमारे पार्टी वर्कर्स हम लोग ऑनरेबल गवर्नर के पास आए थे कि मेमोरेंडम देने के लिए, और हमने उनको मेमोरेंडम दिया। उसमें हम इसी बातों को उल्लेख किया है कि आसाम में विदेशी के नाम से इंडियन सिटीज़न को हैरेस किया जा रहा है। बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया, आप लोगों ने देखा। गुवाहाटी में कई सौ लोगों को गिरफ्तार करके थाने में लाया। उन लोगों के पास कागजात है, डॉक्यूमेंट्स है, 100 साल पुराना उनका बाप दादे का कागजात है, सब दिखाया। कुछ लोगों को छोड़ दिया, कुछ को नहीं छोड़ा। इसी तरह हर ज़िले से बहुत सारे लोगों को उठा के लेके डिटेंशन कैंप में लिया, फिर पुशबैक भी किया है। जो इनह्यूमन तरीके से पुशबैक किया, हम उसके खिलाफ है। अगर रियली कोई बांग्लादेशी है, बांग्लादेश के साथ इंडिया सरकार को बात करना चाहिए। फॉरेन मिनिस्ट्री, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करके जो बांग्लादेशी है उनके हाथ में उठा दे। लेकिन इस तरह जो लोग बांग्लादेशी नहीं है, जिन लोगों को पुशबैक किया है, इनके भाई ब्रदर सब इंडियन है, इनके माँ बाप इंडियन है, इनके दादा दादी इंडियन है, इनके बच्चे इंडियन है, इनके डायनेस्टी के सब लोग इंडियन है। बीच में से एक आदमी कैसे विदेशी होगा? ये यही रो रहे हैं कि हम कैसे अकेला आदमी विदेशी हो सकते हैं। हमारा पूरा डायनेस्टी इंडियन है, बांग्लादेश के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, बांग्लादेश को हम जानते नहीं, बांग्लादेश कभी गया नहीं। तो उन लोगों को इंडिया जो BSF नोमैंस लैंड में छोड़ दिया है, तो ह्यूमन राइट्स को वायलेशन किया, इस बात को भी हमने अवगत किया उनको। और भारतीय नागरिक को बांग्लादेशी के नाम पे जो हैरेस किया जा रहा है, इसको बंद करना चाहिए तुरंत। इसी मांग को हमने उनके साथ किया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, सरकार से बात करेंगे, जो जेन्युइन इंडियन सिटीज़न है उनके खिलाफ कोई भी हैरेस नहीं किया जाएगा, ये हमें उन्होंने आश्वस्त किया है। हम यही चाहेंगे सरकार से और गवर्नर से कि इंडियन सिटीज़न को हैरेस ना किया जाए, बिल्कुल ये बंद होना चाहिए।